नमस्कार प्रेस द लॉर्ड प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने प्रभु जी श्रीकृष्ण को नाम रे मु आपण मानक डीकेपीएम ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँची। आज मध्य आम माने गोटे टॉपिक उपरे कथा हेबा ता मध्य धर्मशास्त्र बाइबल रु आम माने कथा हेबा। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु आम मान को समय देले प्रभुंकर धर्मशास्त्र वाक्यर किछि अंश पाठ करबा निमंते आउ आम मान को शिखिबा निमंते प्रभु आम मान को समय पर समय दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष आम मान को दे चली अछंती जेपरि आम माने ताहांकर निकटवर्ती हेई आम अनंत जीवन सहभागी हेबा निमंते किछि लोक प्रभुंकर कार्यरु से माने हेय ज्ञान करी से माने प्रभुंको ठारु दूरी जाई अछंती। तेबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने तेबे आसंतो आम माने प्रभुंकर वाक्यरु आम माने किछि अंश पाठ करिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जमार स्किप करंतु नाही। आउ जदि वीडियो भलो लागिले गोटे लाइक करंतु। आउ जदि आपण प्रथम करी आम चैनल टी को आसी अछंती ताहेले आम चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब कर रखंतु जेते बेले आम माने वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम रे पाइबे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने थंबनेल रे आपण माने जहा देखिले से विषय रे आज आम माने कथा हेबा। ए केउ 6 गोटी विषय को परमेश्वर घृणा करती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम माने से विषय नहीं कि आज आम माने कथा हेबा। तेबे चलंतु समय को नष्ट न करी आज भिडियोटी को आरंभ करिबा। प्रिय प्रभुंकर लोक माने बाइबल रे आम माने देखिबा को पाउछु मु गत वीडियो रे मध्य मु कहिथिली कि जेउ माने जनकर भलो को देखिले जनकर प्रभुंकर आशीर्वाद द्वारा से माने आगो को बढ़िले आउ से माने प्रभुंकर साहाय्य से माने आगो को गले तो लोकंकर भलो विषय को देखी लोकंकर उन्नति को देखी लोक माने सही पारंती नहीं। मु किछि वीडियो रे मु कहि अछि तो आज आम माने से टॉपिक विषय रे आम माने कथा हेबा जेउ माने कि ए प्रकार चिंताधारा मन रखती ख्रिस्टियन लोक माने हेउ किंबा अन्य कौनसी लोक माने मध्य हेउ जहाँकर जीवन रे ए सबु विषय अछि तो एटा गोटे घृणार विषय अहंकार करिबा मिथ्या साक्षी देबा ए सब गोटे घृणार विषय जन को आम माने सही न पारी आम माने ता विरोध रे कथा कहिबा प्रभु ताको आशीर्वाद कले ताको प्रभु उन्नति कले सेटा को आम माने देखी जली जीवा यह खराब विषय। तेबे चलंतु आम माने प्रभुंकर धर्मशास्त्र बाइबल रु आम माने किछि अंश पाठ करिबा। तेबे देखंतु हितोपदेश 6 पर्व 16 पदरु 19 पद पर्यंत एठारे ए प्रकार लेखा अछि 6 गोटी विषय को सदा प्रभु घृणा करंती सप्त वस्तु मध्य तांकर घृणा योग्य अहंकार दृष्टि मिथ्यावादी जिह्वा और निर्दोषर रक्तपातकारी हस्त अनिष्ट चिंतक अंतकरण कुकर्म करने को बेगगामी चरण मिथ्या साक्षी जे मिथ्या कहे और जे भाई मानक मध्यरे कलिर बीज बुणे। तेबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे आम माने देखिबा को पाउछु एई 6 गोटी विषय को परमेश्वर घृणा करंती जेउ माने मध्य एई विषय को निजर हृदय रे रखी अछंती जेउ माननकु एई 6 गोटी विषय निज जीवन रे अछि ताहेले ए सब छाड़बा पई हेबो नचेत आपण प्रभुंकर से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे नाही। जोटा परमेश्वर आम मानकु कहिसंती सेटा आम माने छाड़बार अछि। तेबे प्रथम स्थान किए अधिकार करि अछि एठारे प्रथम स्थान अधिकार करि अछि अहंकार दृष्टि। अहंकार करिवा मध्य आमे अति हालका मणि थाउ। प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए अहंकार करिवा मध्य अग्निर शिक्षा सदृश अल्प टिके अग्नि पिंडुला जदि सुखिला पाल रे थिबो ताहेले एडे पाल गदा को मध्य पोड़ी छारकार करदेव। आज से प्रकार प्रिय प्रभुंकर लोक माने जदि आपण गोटे पवित्र जीवन काटुअछ गोटे पवित्र
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଅଛ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ବା ପାଇଁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତରକାରୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ତରକାରୀ ଥିବ, ସେଇ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିରୋସିନ ଯଦି ଢାଳିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ? ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସଲୋମନ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମମାନେ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର କରୁଛି ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବାକୁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ এই ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା କ'ଣ? ଆପଣ ଜଣକୁ ମିଛ କଥା କହିବେ, ଆପଣ এই ଜିହ୍ବାକୁ ବଶରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର এই ଜିହ୍ୱକୁ ଆପଣ ବଶରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ହାଡ଼ ନଥିଲା ଜିହ୍ୱ କେତେ ଯେ କାଣ୍ଡ କରିଦେବ ତାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା, এই ଜିହ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ। ଆପଣ এই ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ହାତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ରକ୍ତପାତ କରିଅଛି ତାହା କେବେ ଭାବିଛ? ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହାତରେ ହଣାକଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହଣାକଟା ଏସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହିତୀୟ ଉରିୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦାଉଦ ହିତୀୟ ଉରିୟକୁ ବଧ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ହିତୀୟ ଉରିୟ ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କର ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆଗକୁ ପେଲେଇ ଦେଲେ, ଆହୁରି ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ହିତୀୟ ଉରିୟକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଜଣାଯାଏ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହିତୀୟ ଉରିୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଦୋଷ କାହାର ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ନିଜ ହସ୍ତ ରକ୍ତପାତ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ମନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଜିହ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମିଛ କଥା ହେଇଅଛି। ଆପଣ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହଙ୍କାର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତପାତ ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଯାହାଙ୍କର ମନ ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ନ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଉ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ବା ପାଇଁ ହେବ। ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମମାନେ କରବାର ଅଛି। ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ କି? ନିଜ ପାଇଁ କି କେହି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ଶୟନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ ଆମମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ଉଚିତ।
आम सबको आम परित्याग करवा उचित जदि आप गोटे प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी हुए तो आउ नामधारी ख्रीस्टियान होते किसी लाभ हेब ना। नामधारी ख्रीस्टियान को स्वर्ग रे जगह मध्य नाही। प्रकृत ख्रीस्टियान होइथिबार अछि आउ जेउ माने केवल नामको पाई ख्रीस्टियान से माने ए सब कार्य करिवे काहे से मानकु बाक्य किछि फरक पड़िबो नाही। आज अनेक आमर पालक प्रचारक आज्ञा माने मध्य प्रचार करुवा समय ये सब विषय जदि से माने प्रचार करेंगे ताहेले से प्रचार को से माने ह्य ज्ञान करती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने वाक्य हेउछि ईश्वर को मुख निश्रित वाक्य आ से वाक्य को आम फॉलो करवा उचित। तेबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम आशीर्वाद प्राप्त हेबा। तेबे आउ आम एठार देखिबा कुकर्म करने को बेगगामी चरण। आज मोर युवा भाई भौणी माने केवल युवा भाई भौणी बोली नुहे आज अनेक वयोज्येष्ठ लोक मैंने अच्छा खराब कार्य करने निमंते तांकर पाद आगु को जाए। जो जगह मीटिंग होउछि जो जगह प्रार्थना सभा होउछि सेठी जीवा पई तांकर पाद बांधी हो जीवो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जो जगह खराब कार्य होउछि खराब कार्य माने कौन आपण बुझी जाउथिबे। दर्पण देखिबा आपण के दर्पण देखि ओसंती मु से काचर आईना को मु दर्पण बोली कहे नाही। जो प्लास्टिक रे जो कागज रे ही थाए ना राजा रानी इसका चिड़िया कुकुड़ा कहबे आपण माने जानी थिबे। तो प्रिय प्रभुंकर लोक माने सेही दर्पण कथा कहूछि खराब कार्य करबा पई चरण से जगह को जीव। आपण ए सब करी कोन लाभ पाउछंती। बाइबल रे आम मान को शिक्षा दिया जाई अछि। बाइबल आम मान को यही शिक्षा दिए दुनिया जेपरी हेउछि हो मात्र आपण सत्य को आपणंतु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने संसार रे अच्छु मात्र आम मान को संसारिक हेबा निमंते प्रभु मना करती। आमे संसार रे जीवन यापन करूछु मात्र संसार कार्य हिसाब रे आम माने जीवा पई हेबो नाही। आमे एठिरो नुहु आम माने ए जगतर नहु मात्र आमे स्वर्ग राज्यर आमे एठिकार लोक नाहु। जदि एठिकार लोक हेई थांतु ताहेले आम मान को ए प्रकार ताड़ना आसी न थांता। आम मान को ए प्रकार निंदा अपमान आसी न थांता। आमर चर्च घर गुड़ाक भांगी दौरान चर्च घर पशिकी पास्टर मान को माड़ मारुंट। जदि आम ये होई थांतु ताहेले आमको कौन से प्रकार ताड़ना होता था कि केबे नुहे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने चिंता करंतु ख्रीस्टियान लोक मान को के प्रकार भाव में ताड़ना हेउछि। आउ आम माने देखिबा मिथ्या साखी जे मिथ्या कहे और भाई मानक मध्यरे कलिर बीज बुणे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जेउ माने मिथ्या कथा कहंती से माने यह जानिबा उचित कि से माने प्रभुंकर विषय को अर्थात प्रभुंकर आज्ञा को से माने पालन करू नाहंती। आउ जेउ लोक माने भाईर विरुद्ध रे कलिर बीज बुणे। आज अनेक भाई भाई मध्यरे झगड़ा चली अनेक बाप पुओ मध्य झगड़ा चली अछि माँ झील मध्य झगड़ा चली अछि। तो प्रिय प्रभुंकर लोक माने जो लोक माने मध्य भाई विरुद्ध रे कलिर बीज बुणे ताहेले आपण जानतु तो यही विषय को परमेश्वर घृणा तो करती मात्र जो विषय कि आपणकर हृदय अच्छी ताहेले प्रभु आपण को मध्य घृणा करती। जदि आपण को ये सब विषय आपणकर मध्य नाही ताहेले प्रभु आपण को प्रेम करते। कारण परमेश्वर पाप को घृणा करते मात्र पापी को से प्रेम करती। आ ये सबू जदि आम मानकर हृदय रे थिबो आम मानकर हृदय रे जागा दे थिबो ताहेले से विषय को तो परमेश्वर घृणा करती ता सत्वे प्रभु आमको मध्य घृणा करती कहीं ये सब गुड़ाक आम मध्य भर्ती होकी अच्छी। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण ए 7टी विषय को आपण माने परित्याग करबार अछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे मु पढ़ी देउ अछि 6टी विषय को सदाप्रभु घृणा करती सप्त वस्तु मध्य ताहांकर घृणा योग्य। सेति मध्यरु आमको सोलोमन गोटे तालिका प्रदान करे केउ केउ विषय को परमेश्वर घृणा करती एठारे लेखा जाय अछि। सेति मध्यरु हेला नंबर 1 अहंकार दृष्टि, नंबर 2 मिथ्यावादी जीवा और नंबर 3 निर्दोषर रक्तपातकारी हस्त, नंबर
4 ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ। ନମ୍ବର 5 କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ନମ୍ବର 6 ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହେ। ଓ ନମ୍ବର 7 ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୁହେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ପଟେ କେତେଟା ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସୁଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ହେବ, ମୋତେ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛୁ ତାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲିକି, କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ କି ବୋଲିକି ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଏଠାରେ ଚୋରି କର ନାହିଁ, ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ସେଇ ବିଷୟ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ନେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁ ଯାଇକରି ଏ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଦେଉଥିଲୁ, ଯଦି ତୋର ଜୀବନର ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମେସେଜ ଦେଉଥିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଖସିଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳା ହେବେ, ଆପଣ ଏ କାନରୁ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନେବ। ଆଜି ଧରମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ସେ এই ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଦେଲା, এই ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲା, କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ମାନିଲେ କ'ଣ ବୋଲିକିରି? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼ଗ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁପଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼ଗ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖସିଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ DKPM ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାରି ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।